Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Moje ime je Radoslav i u današnjem klipu vidjet ćete akciju prskanja kukuruza dengom. Kad se radi njima u surduku, tu bude uvijek neka čudesna akcija, kao što vidite krećemo 6 sati ujutru. Problem je bio sa tom njivom što mora neko da mi vuče vodu i onda se pojavila mogućnost, drugar mi je ponudio se da mi on oprska sa njegovom prskalicom, a da ja vučem vodu. I sada ću ja to pokušati da iskoristim, da tako uradimo. I krećemo, dok ne počne vetar, posle 9 sati kreće da duva vetar, tako ćemo se mi truditi da navršimo sve do. Njivo je, kao što znate, skoro 30 km daleko i nije baš zgodno ni stići donde. Šta sam još htio da kažem, usput je negdje voda, on je negdje ostavio cisternu na 2-3 km od sela sa vodom, tako da sad treba ja nju da pokupim prvo, pa ćemo onda da vidimo za dalje. Evo cisterne. Gdje je sad kačenje? Vidjeli ste kako sam evo cisternu sa vodom pokupio. Još je ostalo da usput pokupim i ovog sa prskalicom drugara, pošto on ne zna put do njive, ali evo ga, reci, približava mu se, vidim ga, sa kubotom. Evo ga, krećemo. Nažalost, sa Stevicom teško da ima nekog normalnog snimanja, pošto on jurca, evo nisam stigao da vam snimim ovo rasklapanje mašine. Čekaj sad, što si raširio ovo, treba sipat vodu. Evo, priključeno je ovo, naravno Stevica jurca i ne mogu da snimim ništa. Znači imamo adengo, vodu i menzuru, ništa nam više ne treba. Evo, 1 litra. Ček, ti sipaš direktno to sad? Može i ne može. Aha. Sad ćemo drugi, koliko ćeš još? Pa treba još 3 deci. Ajde. Dobro, sad smo ovdje u ovom. Nećemo se.
Pa ako budemo ono da ti pomenu. Ovo je inače ona njiva u Surduku koju ste verovatno mogli da pratite, ona se najviše puta pojavljivala u video snimcima, to je onih 9,5 hektara. Predusev je bio prošlogodišnja pšenica, to je samo oprskano totalom, zaorano đubrivo i ništa, vidjeli ste i pripremu sa ove njive. Sad ćemo da vidimo kako ćemo proći s ovim adengom, iako vidite da duva ovaj vetar, vidjet ćete i u ostalim snimcima koliko vetar pravi probleme, ali stvarno nismo mogli ovo prekidati. Ovdje je posijan kukuruz Dekalb 4351 na 19 cm. Imate sve to u ovim snimcima, neću ovdje mogu da vas gnjavim, uživajte u ovim kadrovima kako to odrađuje Kubota M105 GX i ova Jacto, pošto je portugalski, verovatno je Jacto Falcon prskalica. Razmišljao sam se dugo da li uopšte da prskam adengom. Imam nešto mi je ostalo od prošle godine preparata. Nisam bio baš prošle godine prezadovoljan kako je uspelo prskanje, morao sam svuda da radim neku korekciju. Sad ova njiva, kao što možete da vidite, je prilično čista i ne bi trebalo da bude problema. Nadam se da će adengo odraditi stvar. Ima poneki ovaj sirak i rizomac ovdje na uvratinama, ali to ako bude trebalo, to ću doći pa ću samo prskati uvratine. Ti vozi. Nemoj da te jadu koncentriš. Mora biti malo. Pokušat ćemo sa 200 litara po hektaru da prskamo, malo sam pojačao dozu adenga. Evo, kao što vidite, u Kuboti se skoro ništa ne čuje, ne moram da se derem kao u Rusu. Evo vidite, ovdje kompjuter određuje sve količinu vode, namestili smo 200, on ako budemo ubrzali, on će naravno pojačati pritisak i tako. Viš ovdje ima trave. Sitne ovo. To samo da bude posle sranja. Ne sjećam se da li sam nekad nešto ovdje u Surduku radio, a da nije duvao vetar. Evo, počinje sad vetar, toga sam se najviše bojao. Ja sam mislio da ćemo uspjeti da napravimo krug, posebno tamo do suncokreta komšijskog. Međutim, bit će problema, ali imamo vazdušnu podršku, pa nadam se da ona može pomoći zbog vetra.
Evo, kreće treća tura. Dve smo uradili, znači oko 6 hektara je urađeno, ne punih 6. I sada preostaje nam još nekih 3,5 hektara. Šta da kažem, naravno vetar se pojačava, bit će problema. Ne sviđa mi se što mogu da ugrozim komšijski suncokret, ne bih hteo njih da, ne bih hteo komšiji da napravim štetu, ali stvarno ne možemo se sad odavde vraćati. Njiva, vidjeli ste koliko puta ima strahota, sat vremena tamo, sat vremena nazad. Valjda će biti sve u redu. Evo, ostalo je još nekih 10-ak brazda. Kao što vidite, ovdje sam uklapao i duplirao. Brzo to smo završili. Evo, stigli smo na njivu u 5 do 7. Sada je, evo, kao što možete vidjeti, 8 sati i 3 minuta. Znači, sat i 10 smo prskali, a otprilike blizu 2 sata putovanja. Evo vidite koliko malo je ostalo adenga, znači skoro sve smo potrošili. Išli smo neku full dozu, možda malo i jaču. Ništa, to je ostalo, spakujemo. Vode smo isto ostali, boga mi, na malo. Sreća što Stevica ima ovaj sistem njegov sa kompresorom i sa vazduhom, inače ne bi bilo dovoljno vode, pošto ne bi moglo da curi na tu visinu. Pakujemo se polako, evo završavamo i krećemo. Nadam se da će ovaj adengo odraditi ove godine posao, da ne bude kao prošle godine problema, da neću imati neke velike korekcije, samo ove uvratine. Hvala vam što ste gledali video. Ako niste do sad zapratili moj kanal, zapratite, lajkujte video, ostavljajte komentare, šerujte moje video snimke. Pozdrav, vidimo se u sljedećem klipu.